Jodrona hambai tini structure of sentence and tini teisa class kainai night tongdi competitive exam ni bagi pelai ke important nini sentence correction error identification ba transformation of sentence o je exam bo phaimani obo clear obo pura ta pura mark nan bagai structure of sentence pelai ke important oro confusing goi oro osubida na gaino o je error identification বা sentence correction বা wrong sentence বা transformation o jakaro problem go te writing rogo problem go naidi sentence ni je structure about black important naidi 1 number s plus m yakhaiba is yakhaiba r yakhaiba was yakhaiba where abo where try plus o অবখাই নিনি সাবজেক্ট নি যে কোনো অবস্থান ছানানি বাগৈ যেমন I am a teacher বা he is a student বা they are singer they are player বা অব পাস ni puro sanan bagai subject ni egabo 1 number clear kai naidi ang aste kai sawana clear ang nan bagai 2 number subject plus principal verb no present form toninai plus object obokai nini present indefinite subject toninai principal verb no present form bo toninai amon pore object abo present indefinite nini jemon I go to town he goes to office abo again naidi amon pore structure like important joto ni bagin abo o class like helpful class share khaidi abo no saimiang tongbaya abo no confusing tongbaya engkai sentence improve problem khayo mistake khayo erpore sentence correction rogo saimiango eke abo totally nini ang structure clear khay alochona khayana nai tongdi tini je structure of sentence ni ang part 1 puila 13 ta ang alochona khayana tini 13 ta s plus pb pa plus o obokatamo obokanini past indefinite subject plus principal verb past form toninai এরপরে object ঠিক আছে আমন পরে নিনি 4 নাম্বার তামো subject tongnai plus abo shall yakhaiba will plus nini pb pr nai principal verb no present form bo toninai plus nini object obokhai future indefinite বা simple future বা ordinary future nang simple future বা future indefinite যেমন I shall go to office tomorrow he will go to town tomorrow
abo future indefinite saiman thaka abon pore 5 number naidi nini subject plus arokai am iakai ba is iakai ba are nini plus principal verb no ing by jon tonai pb plus ing plus o abo hangkai tamo abo hangkai s plus m iakai ba is iakai ba are subject joni first person hangkai m subject যদি third person hangkai is subject যদি plural number hangkai are inai they are ba second person hangkai ba you are principal verb no ing to ninai erpore object obo like important jotoni bagai obo video no share khaidi nini kaise share be onek jon upokar thangto te je tini je obo first class part 1 ang next tini 13 ang next আলোচনা খাইন একের পর এক অব ইংলিশ নি প্লেলিস্ট থাঙ্গি ক্লিক খাইদি নাই প্লেলিস্ট থাঙ্গ মানে আইন বনন মানাই স্ট্রাকচার অফ সেন্টেন্স হি সাইকে আকাইন খাইনা ওয়ান পরে 96 নাম্বার আইতংদি nini 6 number nini s plus arakai nini was ya khaiba oyarnai plus pb plus ing plus nini o opo hangkai past continuous he was coming from town yesterday ba they were playing football yesterday obo past tense running choloi tongmani no thanani bagai and 7 number 90 nini s plus shall ya khaiba will plus nini be tongnai plus pb plus ing plus nini o bas subject tongnai shall ya khaiba will tongnai erpore be tongnai principal ing ganang erpore object bas obokai future continuous future je running choloi tongnani obo যেমন সাবজেক্ট যে স্পন্নং দিদি I shall be nini eating eat by ing eating take by ing taking come by ing joto sab principal bar ing gana eating rice tumro ang mai chawi tong tong mai bas future ঠিক আছে এঙ্কাই অব ক্লিয়ার ক্লাই একদম কোন বুঝতং ত্রই একদম ক্লিন উংসুদি এঙ্কাই অব একের পর এক অবন পরে একের পর এক অব ডাইরেক্ট ইনডাইরেক্ট ফাইনাই প্যাসিভ ফাইনাই অব যদি পরিষ্কার এখানে নি প্যাসিভ বলতে ভয়েস বা ইনডাইরেক্ট সেন্টেন্স অফ প্রবলেম থানাই একদম লাইন খাই ক্লিন খাইদি 8 নাম্বার খাইতামো নিনি এস এস প্লাস অর হাঙ্কা হাঙ্কাই nini has ya khaiba have pungnai tangai duita hangkai has kai third person ni bagai have kai first ya kai second ni bagai nini plus nini pb pp principal verb past participle toninai mane third verb plus nini o s plus has ya kai have plus pb pp plus o bas saiman thaka abakai present perfect apa present perfect nini id 9 number nini s plus orakan nini have nang sinai plus and pb pp plus nini o awakai past perfect subject tongnai have tongnai প্রিন্সিপাল ভার্ব পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম মানে থার্ড ভার্ব অন পরে অবজেক্ট ঠিক আছে ইনকে আং তাবো ইয়াং সুজিনাই 9 নাম্বার নি পরে 10
10 নম্বর tamo abo hangkai nini future perfect nini subject plus nini cell yakhaiba will tongnai plus cell yakha will tongnai plus anpore nini has yakhaiba have tongnai plus pp pp plus nini u ika mokai tamo future perfect subject tongnai subject যদি first person hingkai shall by have third person hingkai will by has ika bo oblique mane no abo has the third person bagai have kai first second ni bagai te plural number ni bagai abo subject bar agreement rangana abro clear ঠিক আছে next 11 number nadi 11 number nini s plus s plus s ya kaiba have plus s ya have plus been dinai been plus pb pb plus ing plus o ekai subject tongnai has have tongnai been pb plus ing plus o অবশ্যই মান থাকা একা অবক্ষেতামো present perfect continuous present perfect ngoi continuous ঠিক আছে mo structure next ne structure nai di 12 bo tamo structure nini s s plus nini het ngai plus anpre bin ngai plus pb plus ing plus nini u bas clear s plus head plus bin plus pb plus ing plus u oboketamo past perfect continuous tamo past perfect continuous nangabo se saimangra yangkai problem thanai bustung ekdam clean ke kagredi poriskar khaye bobo ni pore bobo structure ekdam clean engkai nini fill in the blank panangto sentence correction panangto ba tolani moni pore passive sentence khainan puro bezal nangla mo puya ek ni থেকে 13 জোড়া একদম ক্লিন মান পরে তে কোবনি bo tolani easy ঠিক আছে engka ini plus nini cell nya khaiba will cell nya khaiba will plus nini has nya khaiba have nini plus aro bin tongnai plus nini pb plus ing jing sakwa tangai continuous ni bagai nini plus nini object awakatamo future perfect continuous subject shall yakaba will plus has yakaba have plus been plus pb ing plus object ekai jeng 13 ta oro 13 ta tangai hangkai tense nini ni 12 ta tekakai subject ni যে অবস্থান প্রকাশ খেমানি কাইসা এঙ্গে টোটাল 13 টা এঙ্গে চিন্তিনি অরব 13 টা স্ট্রাকচার নাই লেখা অব মুইতো নাহাদি একে অবন নং অ্যাপ্লাই খাই যে সেন্টেন্স সিতে এঙ্গাই নং সিমানাই সি বমানাই তে স্ট্রাকচার মুইতো তনিদি অরব নিনি 2 3 4 এঙ্গা আব ইনডিফিনিট এক অরব নিনি 2 3 4 তম আব ইনডিফিনিট 2 3 4 তম ইনডিফিনিট প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট past indefinite nini future indefinite anpre past hoi 7 kai tamo abokhai continuous present continuous past continuous future continuous anpre 8 9 10 kai tamo abokhai perfect 8 hingga present perfect 9 hingga past perfect 10 hingga angka future perfect anpre 11 to 13 hingga tamo nini 11 hingga angka aje present perfect continuous 12 hingga past perfect continuous amo hangka future perfect continuous engke tabuk abo mutu nanan bagai angkija sawana orobo nini omoto subject ni bini obostano sanan bagai erbo 2 hingka hangkai nini present indefinite previa past indefinite শুধু pvpia same to same abo এরপরে ফিউচার হি সিনেরাবো কি সাবজেক্ট লগা সেল অবলিক উইল তঙ্গ pvpr ও ko sakana haina suru cell will ni principal verb present form basanga cell will likhai nang future hene sinika
Ekai indefinito sirna ni principal present form muncul narang ni kuno bedal kri ni pas indefinito PVP tongna principal verb no pas to ni nai erber future to principal present form to ni nai shall will pas mutung thaka আর পরে 5 6 7 নম্বরটিকে মুতুনারাং angkai paso angkai emis artongo pbng to orobo joto jagano continuous angkai principal ing gana oro 5 number ka emis 6 number ka was hoya present ka emis paso ka was hoya future ka mutunaরাং ka shall will be pbng to tinta jagano continuous ni bagai subject je object obo busangoklo ha ekai nene shall will future subject loge sob somoy tongnai be tongnai continuous ni bagai pbing sini bagai eke aro 8 9 10 farak mutunar bi khial khedi tamo has have hingga hangkai present perfect have hingga hangkai past perfect ekai future no sini bagai sob somoy subject loge shall will has have tongo nini present perfect ni hai has have pb ppu ekai sudu shall will simi aro subject loge tonga abon pore 11 12 13 mutunar nani has have tongnai abon ini oka 8 number haino has have an pre bin deui pbing rina has have deui bin pbing 11 had deui bin pbing enga 13 now nini shall will has have been pbing aro shall will sob somoy matongnai future simnan bagai subject logewo erpore has have been pbing mane present ni haino etaka aro shall will gena iko present has have been pbing sudu shall will gena aro simi phara eko amake ekdam ঠিক না খায় মুটো খাই খেতে বারবার সিয়ে আবার পরে অ্যাপ্লাই খেতে ইংকা তিনি जों 13 জরা নাইখা খানানে হইতে जों 14 হইতে 25 জরা সিনা নায়না এখানে কমেন্ট খাইদি এক লগে সেটা তাম প্রবলেম নাগে এক লগে 13 টা সিরংমানা তানাতে কি কম কম খাইনানি যে কোনো সাথী একে কন্টিনিউ নরংনি বাগৈ নাই টংদি দিল্লি আপলোড টং টংনাই হিংকাই awa paisu esa jara playlist o thangnai di ঠিক আছে engkai next class roko malai phinai share khadi video no engkai joto pare nini nini kaisa click khai share khai bai onek jone jate upokar mantui ningkai jong next class manai obar thik na kai sirungkidi abo nini competitive exam bini pore obo mangka angka bini pore aste aste nang easy phainai মনো যদি মান জায়গা বস্তন কাক জায়গা পরিষ্কার জায়গা দেখুন প্রবলেম ঠিক আছে হামবাই নেক্সট ক্লাস মালাই